Halo semuanya. Kenapa sih pada ngeklik episode ini? Apakah karena promosi kita yang seperti marketing S5 atau karena kalian memang mau untuk membalas dendam ke mantan kalian? Tapi mohon maaf banget nih, karena pada episode kali ini yang ada di sini cuma Denia from Rania. Karena Ra-nya itu kemarin udah take over sendiri. Dia rencana mau sendirian take di Radio FM lagi. Nggak ada yang bohong. Jadi, uh, we decided to take turns. Tapi buat kali ini aja. Karena itu special episode Rania Season 2, girl. It's Rania Season 2. So, we be serving some surprises. Am I right or am I right? Right. Anyways, topik kali ini tuh benar-benar sebenarnya sensitif banget karena gue pengen ngebahas gimana sih cara balas dendam ke mantan. Jujur gue tuh pas mikirin ini gue ngakak banget sih karena gue dapet ideasnya pas gue itu lagi tersakiti banget gitu. Jadi gue ngerasa kayak gak I have to do something, like I have to do a revenge. Tapi kesini-sini gue malah mikir kayak why should I do that? Tapi kalau misalnya nih kalian datang ke sini dengan niat untuk membalas dendam ke mantan-mantan kalian or to the people that have let you go even though they are not your exes, I guess you can note some of it. No, ini disclaimer aja, gue bukan pakar pemberi balas dendam ke mantan atau ke orang-orang yang sudah ninggalin lu. Tapi based on my experience, these are the list that you might can do to take the revenge to the people who have left you, bro. Iya. Gue kayak so asik banget anjir. Anyways, jadi sebenarnya sih gue lebih mikir gini ya, kayak balas dendam ke mantan itu sesuatu hal yang kayak aneh lah buat didengar, kayak woi cuy lu ngapain mau balas dendam ke mantan lu lah kan lu udah gak punya hubungan lagi gitu, anyways he won't even care, something like that. Tapi gue juga satu sisi yang lain gue tuh gue ngerasa kayak nggak woi, tapi gue harus ngelakuin sesuatu sehingga dia tuh mau nengok lagi ke gue. Ya, kalau people belum move on sepenuhnya ya pasti kayak gitulah ya. Kalau orang belum move on 100%, berarti mereka tuh masih mempatokkan kebahagiaan mereka ke orang yang udah ninggalin mereka gitu. Sumpah gue ngomong kayak gue pakarnya banget, tapi actually no, this is based on my point of view. Jadi kayak menurut gue orang-orang yang masih mau balas dendam ke orang-orang yang sudah meninggalkan mereka atau so-called mantan-mantan mereka, itu adalah orang-orang yang masih kayak menaruh suatu standar di mantan mereka. Jadi mereka ngerasa kayak wah gue harus bahagia nih gitu. Karena kalau gue bahagia, ya pasti mantan gue ngerasa kayak, kok dia bisa bahagia ya gitu. Like I have to be the part of her happiness or something like that, you know. Jadi ya sebenarnya itu nggak valid juga sih, karena kan emang banyaklah pemikiran-pemikiran di luar sana kayak ya nggak apa-apa dong kan kalau balas dendam sama mantan itu berarti kita juga nggak upgrade diri kita sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya agak tabu sih ini ya, kayak balas dendam ke mantan. Apa sih gitu kan. Udahlah ya, langsung aja gitu to the point. Bagaimana cara balas dendam ke mantan yang baik dan benar? Semoga gue kayak buat tutorial, tapi menurut gue, kalau lu mau balas dendam atau kalau lu mau revenge ke orang-orang yang udah bully lu lah atau orang-orang yang udah nyakitin lu gitu, setidaknya gitu, lu bisa nggak upgrade yourself in a sense of like, ini dari pandangan gue aja ya kan, kalau orang-orang tuh bisa kayak wah gue mau balas dendam ke mantan gue nih gara-gara dia udah nyakitin gue, jadi gue harus balas dendamnya dengan santet. Nggak gitu cara mainnya bosku. Okay, we are not about santet persetanan whatever stuff that is. Okay, we are about like self upgrading, as a Gen Z, we need to have an open minded
space, whatever shit. Anyways, jadi karena kita ya mungkin kebanyakan pendengar juga cewek-cewek kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi kayak girly, we need to upgrade ourselves. Like, we need to think about ourselves more than we think about like other people happiness. Like, girl, your happiness is far more important than others. Oh my god. Enggak sih, sebenarnya itu lebih selfish. Cuman kayak menurut gue kayak like if you have a mental illness or something like that, just make peace with yourself first before you try to clarify the things which might happen in others people's life. Gue sok bahasa Inggris banget gak sih dari tadi? Gue tiba-tiba banget ngomongnya. Ya udahlah ya. Jadi menurut gue kalau lo mau balas dendam, lo bisa aja nge-upgrade yourself gitu loh. Nah, upgradingnya gimana sih gitu kan? Ya pasti kan banyak nih di kehidupan lo, banyak banget prioritas yang lo udah susun dari awal, yang termasuk orang itu juga gitu. Dan sekarang orang itu udah pergi nih, tapi kan lo masih punya prioritas lainnya gitu. Like your life is not meant for like loving someone who will hurt you at the end of the day gitu kan. Jadi masih banyak loh aspek-aspek yang dalam hidup lo yang masih belum lo kenal gitu. Kayak misalnya lo bisa aja upgrade di akademik lo. Kayak kalau misalkan lo lagi kuliah atau lo lagi sekolah gitu. Like if you want to make them look at you again, dude, just get like straight A+ on your report card, and they will be like, oh my god, that girl has glowed up, and me, I'm still a trash. Trust me, that will make your ex or whoever that is feel like a shit. Ini boleh gak sih ngomong kayak gini? Gue maaf banget ya, ngomong banyak banget kayak gini. Ini gue maaf banget ngerepotin. Tapi, ya, you got what I meant, right? Jadi kayak kalau misalkan, kayak apa ya, kalau emang lu kuat nih di academics lu, tapi karena dia ada di hidup lu dulu, jadi academics lu tuh kurang gitu misalnya. Ya udah, lu harus bangkitin hal yang mereka udah hancurin gitu di hidup lu. Seenggaknya kayak gitu. Damn, bro, why did I even choose this topic? This topic is too sensitive. Anyways, terus yang kedua, pasti nih orang-orang tuh ngerasa kayak ini wajib banget dilakuin. Karena menurut gue balas dendam ke mantan itu salah satunya dapat dilakukan dengan cara nge-upgrade your looks. Yep, your looks. Glow up. Like, gue tahu ini bukan ini bukan beauty standards. We are not talking about beauty standards, but like from my point of view, upgrading your looks itu bisa aja lu nge-upgrade kayak lu nge-upgrade skincare lu. Maksudnya kayak like your glowing skin from inside, like that type of thing, like your inner beauty and stuff like that. Dia lu bisa aja kayak looking pretty and looking sleek just to make him feel bad. You know what I'm saying? Oh my god. Jadi ya gitu. Menurut gue kayak dengan lu tampil lebih cantik gitu kan, tampil lebih ganteng gitu kan, mantan-mantan lu tuh pasti ngerasa kayak, wow, girl or boy, like why are you looking like this after we broke up? Oh my god. Ya menurut gue sih bisa kayak gitu sih. Dan gue yakin pasti kalian, para listeners, pasti kayak, iya sih, kalau looks itu pasti iya sih, pasti bisa buat mantan tuh kayak, oh my god, gitu, terpesona gitu. Ya gitu. Okay, the next thing is your mental health. Yep. Gue gak tahu kenapa, setiap gue ngeliat sosial media gitu, gue kayak gue lebih ngejudge sebenarnya. Gue lebih ngejudge. Jadi kayak setiap, like whatever you post in social media, indirectly telling others about your mental situation or mental status. Gue tahu ini tuh kayak gak masuk akal banget, tapi kadang tuh kayak kayak kadang tuh kalau misalnya gue liat sosial media orang dan gimana kayak dia ngepost, like how often, terus kayak kontennya tuh kayak gimana dan lain sebagainya, itu bisa aja ngetampilin mental health mereka gitu loh. Bukan mental health ya sebenarnya tuh kayak lebih kayak ke mental illness, mental health, mental state, whatever that is.
Karena kadang tuh kayak misalkan seorang narsistik or whatever, oke. Kalau lu tahu, for example ya, kalau lu tahu mantan lu itu seorang narsistik, tapi ketika lu break up with him or her, mereka itu jadi lebih inaktif di Instagramnya, lebih jarang banget ngepost foto mereka sendiri dan lain sebagainya. Itu bisa aja tanda kalau misalnya mereka itu kayak having some problems gitu, and they don't feel confident as usual or something like that. You know what I'm saying? Ya, kayak gitulah pokoknya. Ya. Ya, jadi gitu. Jadi menurut gue kayak dengan lu nge-build up, I'm not saying that you have to put your mental status on Instagram, on like Snapchat, Twitter, whatever. Tapi gue ngerasa kayak, dengan lu nampilin bahwa lu tuh happy, like nggak di sosial media juga, maksudnya kalau misalkan di real life gitu, kalau lu um, kayak memancarkan kesenangan lu, memancarkan aura lu gitu, anjay, kayak gitu lah pokoknya. Gue ngerasa kalau gue jadi mantan lu dan lu memancarkan aura lu gitu kan, gue pasti bakal ngerasa kayak kok dia bisa seneng, kok dia bisa se semaju ini dari gue gitu, kok dia bisa sih kayak apa ya bahagia tanpa gue gitu, anjay. Oh my god, ya kurang lebih begitu lah ya. Jadi kayak dengan kayak upgrading your academics, like filling your CVs with certificates that you might get from that, terus upgrading your looks and upgrading your mental status, I guess that will be enough for you to impress your ex. Yes, you heard me right. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh banget buat tambahin teman-teman. Boleh banget langsung aja ketok di Instagramnya Rania FM. Karena di situ juga ada Tera yang bakal ngejawabin. Kalau kalian kangen Tera. Yep. Anyway, so dari topik ini sebenarnya semuanya ini nggak bakal bisa sukses, nggak bakal bisa bertahan lama kalau lu berubah karena orang lain gitu. Menurut gue, lu harus berubah karena emang lu mau berubah untuk menjadi lebih baik untuk diri lu sendiri dan bukan untuk orang lain. Kalau lu berubah untuk orang lain dan ketika idea of that person just gone from your head, you'll be just the same as you were. You'll be like you'll be the normal you gitu loh. Jadi kayak ketika lu keinget nih sama mantan lu keinget kalau lu harus do some revenge to your mantan gitu kan. Ya lu akan mengupgrade diri lu akan sekeras mungkin, seberusaha mungkin untuk nge-upgrade diri lu sehingga si mantan lu itu ngelirik lu. Tapi ketika lu udah punya itu, dan ketika di otak lu nih udah gak ada mantan lu lagi, pasti lu udah lepas itu semua dan lu tuh udah balik lagi ke your normal self gitu loh. Jadi intinya sama aja bohong gitu lah ya. Jadi menurut gue, kalau lu memang mau revenge to your mantan, just forgive yourself and forgive them first. Just let everything cleared out, gitu kan. Let it just flow. Jadi kayak just let it go first, and then after that, like do whatever you want. You can glow up, you can glow down, you can like upgrade, you can downgrade, do whatever shit you want. Tapi menurut gue kayak ketika lu udah berhadapan dengan kayak rasa-rasa bahwa lu udah mau nge-revenge atau lu mau balas dendam ke mantan lu, hey, take a look at yourself first gitu loh. Menurut gue kayak take a look at yourself dalam artian kayak are you okay gitu loh. Kayak reflect dulu ke diri lu sendiri bahwa kayak you have to ensure yourself that you are okay, that you are forgiving and everything, because like menurut gue kalau misalkan lu belum memaafkan semuanya, pasti dendam itu tuh masih akan berlanjut gitu, dan itu yang akan nge-distract lu, itu yang akan ngehambat lu dari proses move on atau proses pengembangan diri dan pengembangan karakter, period. Gue nggak tahu gue ngomongin apa dari tadi, tapi itulah yang gue rasa. Jadi kayak ketika lu mau berubah untuk seseorang, atau dalam konteks ini kayak mantan lu or the people who have left you or let you go, just know that you have to change for yourself gitu loh. Jadi kayak
Jangan pernah lu mikir kalau misalkan, wah gue harus berubah karena mantan gue lebih seneng tanpa gue, jadi gue harus berubah, gue harus impress dia biar dia balik ke gue. Girl, no, don't do it. It's not worth it. No, don't do it. Karena at the end of the day, if it meant to be, then it meant to be, Kayak kalau misalkan emang dia jodoh lu, ya dia bakal balik. Kalau emang dia bukan, then it's okay. Even though like, gimana ya, kayak banyak ikan lo di laut, terus lo ngerasa kayak, ikan gue cuma dia. Girl, no, how do you know about that? Your red string is still going on, girl. So, for you guys who are struggling and moving on, just like me, just know that everything will be okay in the right time. You don't have to rush. You don't have to, how to say, like, seek for love. You don't have to chase for love. Like, if you want to play dating apps, go play dating apps. You can stay single as long as you can. You can take your time to upgrade yourself. It's all up to you. Just know that ketika seseorang itu ngeninggalin lu harus tahu bahwa itu kesempatan lu untuk nge-upgrade yourself for yourself. Karena pada dasarnya diri lu sendiri bakal ngebutuhin lu lebih dari lu ngebutuhin orang lain. Ajay! Lu taruh ini jadi ini ya, apa namanya? Yang awalan-awal, apa ya, yang itu loh, yang promosi itu ya. Girl, oh my god. Are we talking like I'm the pakar or some shit? Just know that I'm still struggling and moving on. Tapi kayak, ya setidaknya begitulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Gue berasa lagi presentasi, tau gak? Anyways, so yeah, that's the thing. That's the point. So, yeah, just like one thing that I really want to tell you guys, if you guys are facing a lot of problems in your life, or like facing a lot of problems and like moving on or some stuff like that, just know that everything no good things take time. Anjay. Yep. Am I right? Right. Good things take time. So you have all the time in this world, and kalau lu mau sia-siain buat nge-upgrade yourself, and if it's your choice, then go ahead gitu loh. Kalau itu buat lu bahagia, then do it. Kalau itu nggak buat lu bahagia, then don't do it. It doesn't worth your time. Then do whatever that makes you happy. Don't be harsh on yourself, because just like what I said, every good things take time. So yeah, that's the end of our podcast. Not our podcast, my podcast. No, that's not what I meant. That's not what I meant. Maksudnya, yeah, that's the end of the special episode of Nia from Rania FM. Hihihi. Gue mau nambahin sound effect, tapi gue nggak tahu caranya gimana. Apa perlu saya cari di YouTube suara tepuk tangan, terus saya rekam? Nggak tahu deh. Anyways, yeah, that's the end. I hope you are. I hope you find a way to move on. I hope you find a way to make peace with yourself, and I hope that everything will be all right for you guys. Yep, as well as for me. Yeah, because it's my birthday today. So, I guess I would like to say happy birthday for all of my Cancer girls, Cancer boys, Cancer days, Cancers, bukan kanker, Cancers as a zodiac sign. Ya, oke, gue gak tahu ini udah mulai gak jelas. Anyways, oke. Jangan lupa ketuk DM atau langsung aja deh follow Instagram podcastnya Rania. Karena di situ kita bakal kasih semua perkembangan dari musik-musik tanah air dan juga mancanegara, as well as the movies dari tanah air dan juga mancanegara. Asik, ya nggak aduh Tera nggak ada. Ya udahlah gitu pokoknya. Don't forget to always stay tuned, because next episode you won't even know what it is. You'll be surprised when we promote it with our S5 marketing skill or technique.
Udah, gue nggak tahu gue ngomong apa. Pokoknya ya gitu. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. I love you and stay safe, stay healthy because the second wave, third wave, whatever of coronation is hitting us right now. So stay safe, stay happy, stay healthy. Semangat semua yang lagi kuliah, yang lagi apa nih, yang lagi belajar mungkin di SMA, SMP, SD, TK, whatever. So ya, semangat. Oke, aku izin end meeting ya. Selamat pagi. Dadah.